шуруъ аз лаҳзаи таваллуд кӯдакон муҳитро меомӯзанду ба атрофиён унс мегиранд. тифл ҳангоме ки боҳуш шуду ақлашро пурра кардан гирифт, нахустин амале ки иҷро мекунад ин тақлид кардан ба волидайн мебошад. падару модар агар ҳар гунае ки бошаду набошад, хоҳ зишт ва ё хоҳ нек, барои тифлони худ, барои фарзандони худ, барои наслҳои минбаъдаи худ идеал аст, агар шумо хоҳед ва ё нахоҳед. барои ҳамин падару модарро зарур аст ки роҳеро интихоб кунанд, то дар он роҳ фарзандонашон роҳгум назанад. шумо барномаи таҳлилию таҳқиқотии донистан хуб астро аз телевизиони Синема тамошо доред. ман Рустами Ғоибзод дар нашри имрӯзаи барномаамон дар бораи таъсири марговари машруботи спиртӣ бароятон нақл мекунем. мо ҳарче ки нишон медиҳему мегӯем на бофтаи тахайюл ва на ороиши компютерӣ аст. ҳарче ки мегӯем воқеӣ аст. вақте ки машрубот ба хун ворид мешавад, ҳуҷайраҳои хун часпак шуда, хун ғафз мешаваду рагҳои хурди хунгардро маҳкам мекунад. рагчаҳо дам мекунанду мекафанд. нӯшидани 100 грамм машрубот ба маҳв гаштани чандин ҳазор бофтаҳои майнаи сар мусоидат мекунад. бофтаҳои мурда рӯзи дуввум тавассути шошадон берун мешаванд. вақте ки машрубот тавассути хун ба қалб ворид мешавад, кори қалбро вайрон карда, мушакҳои онро хароб месозад, ки дар натиҷа ҷароҳатҳои хурд пайдо мешаванд. мушакҳо қобилияти ёзандагии худро аз даст медиҳанд. бо тамоми қувва кор мекунанду хуни ҷамъшударо наметавонанд тела бидиҳанд. дилро бофтаҳои чарбуӣ мепечонанд. барои ҳамин дили шахси майнуш ҳамеша аз меъёри худ калонтар аст. дар шоҳрак ва рагчаҳои хурди хунгард ғафзшавии хун тромба ба амал меояд ва роҳи кислороду витаминҳои заруриро ҷониби мушакҳои дил мебандад. ҳамин тариқ бофтаҳои дил мемиранд. ин сактаи қалб аст. машрубот бо тамоми қувва қабати ҳимоятгари пардаи луобии аъзои ҳозимаро хароб намуда, микрофлораро аз миён мебарад. сартосари дебораҳои луобии рӯда захмҳои зиёде пайдо мешаванд. ин захмҳо ба бемории захми меъда табдил шуда, маризии саратонро ба миён меоранд. зери таъсири машрубот ҳуҷайраҳои хун бо суръат часпак шуда ба тамоми организм паҳн мешаванду рагҳои хурди хунгардро маҳкам мекунанд. организм дар ин ҳолат азоби беобӣ мекашад. ғизо ба заҳр табдил мешавад. тамоми системаҳои организми инсон хароб мешаванд. инро ҳолати хуморӣ меноманд. яъне бо майли том дар вуҷуди худ ба пиршавии бо суръат иҷозат медиҳем. вақте машрубот ба ғадуди зери меъдаи инсон ворид мешавад, дар найчаҳои он кашиш пайдо мешавад. таркиби ҳуҷайраҳои зинда ҷамъ шуда аз дохил ғадудро
میخورند. غدود زیر معده ورم میکند. ورم شوی، گزکگیری و پوسیش به عمل می آید و انسان را درد جانکاه اذیت می دهد. پانکریاتیت و پانکریانیکروز. مشروبات رگ‌های خونگرد اعضای هاضمه را وسیع می کند. رگ‌ها با تدریج تغییر شکل می کنند و رگ‌های وسیع گشته می توانند هر لحظه بکفند. در این حال خونروی داخلی اینتنسیوی به وقوع می پیوندد. خون در حال در معده جمع شده حالت شوکی گمرولوژی می افزاید. این حال را تنها عملیات فوری جراحی از میان می برد. مشروبات چون به معده وارد شد، در حال فرمنت‌ها، کاتالیزاتورهای بیولوژی حجره‌های زنده را تولید می‌کند. فرمنت‌ها با تاثیر اسپیرت در حال فعالانه دیوارهای لعابی معده را خراب می‌سازند. در نتیجه معده خود را می‌خورد. روند هضم کنی خوراک به روند پوسیش و چیرگیری تبدیل می‌یابد. بالاخره التهاب، زخم و سرطانی معده. تمام نوع و نمود مشروبات به طور خرابی آور به جگر تأثیر می رساند. زیرا زهر مشروبات را نخستین شده جگر می جبد. حجره های جگر می میرند و بافته های پیوند کننده و چربو می پیچند. در جگر از نو تولید شوی چربو وسعت می گیرد. گیپاتوز، سیروز و بالاخره سرطانی جگر. مشروبات اسپیرتی رو قسمت خیلی و خیلی زیاد آدمان برای دلخوشی و سرخوشی استفاده میکنند. اما مشروبات اسپیرتی برای شما هیچ گونه سرخوشی نمیارد. برعکس، هنگامی که شما 100 گرم نوشاکی اسپیرتی رو می نوشید، همین 100 گرم 10,000 نیرون ها و حجره های معاینه سرطان رو نصف میکند، میکشد، نابود میکند. هنگامی که حجره های سر نابود شدن گرفت، شما تصور میکنید که سرخوشید، ولی در اصل شما هیچ گونه سرخوش نیستید. حجره های سرطان نابود شده ایستاده است. حجره های معاینه سرطان نصف شده ایستاده است. هنگامی که حجره های معاینه سر نصف شدن گرفت، این نشانه مرگ نزدیک بودن است. ягона заҳре ки генетикаи инсонро барои як умр нест мекунад, ин машруботи спиртӣ мебошад. бар замин бузургтарин таъсирро ба днкаи инсон машруботи спиртӣ оварда мерасонад. ҳар шахсе ки зиёд нӯшокиҳои гуногуни спиртиро истифода мекунад, фарзанди он бо нуқси ҷисмӣ тавлид меёбад. агар бо нуқси ҷисмӣ тавлид наёфт, пас бо нуқси рӯҳиву равонӣ тавлид мешавад.
پدر بودن خوشبختی بزرگ است. چه خوش است دیدن قدم‌های نخستین فرزند، آموختن فوتبال، نشان دادن این جهانی بزرگ به او. بیاندیش و بدان مشروبات آینده تو را محو می سازد. بیاندیش که با تو و فرزندت چی رخ می دهد. حالا که فرصت داری به خود و به فرزندت امکان بده. مادر بودن، این خورانیدن کودک، آببازی، مهربانی، دوست داشتنی فرزند است. نوشیدن مشروبات شانسی تو را برای مادر شدن از میان میبرد. امکان تولد فرزند سالم را از دست میدهی. بازیست به خود امکان مادر شدن را هدیه نما. پسر جونم، شاید نمی روی، تو کمای نوشیدی. مادر جون، من همگی 2 قدح نوشیدم، هیچ گپ نمی روم. مشروبات معیاری بی خطر ندارد. دانستن خوب است. شاید با شخصانی روبرو شویم که آنها گویند نوشیدن مشروبات спиртӣ این کار شخصی من است و شما دخالت نکنید. اما او غلط کرده است. کار شخصی یک نفر میتواند 10 نفر دیگر را زهرآلود کند. برای همین همیشه باید در همه جا ما حیات سالم را انتخاب کنیم. انسانیت برای انجام دادن کار نیک به دنیا آمده است، نه برای خودکشی. اگر شما سوال داشتید و ما جوابش را نگفتیم، پس امیدواریم که به سوال شما در نشرهای منبعی برنامه دانستن خوب است جواب خواهیم گفت. همیشه زیرک و هوشیار و کنجکاو باشید. تا برنامه‌های دیگر، خیر.